Sino? Ayan, yung bagong yung nakabili ng Squeezo. Yun, sira na boy. Top 1 ng Run United. Puta, magaling yan. Si Finger Ray Cyclone. May slot sa akin, boy. Sino gusto sumali, boy? Bili lang ako ng ano. Nifty, kasi rin na pala yung tax. Bumili na ako kanina ng pots, visit. Lagi. Walang na-drop. Oh, nanonood oh. Level pro. Ay, dito na yung asawa ko. Putang ina. Ano na naman ako nito. Pipigilan ako maglaro. Wag. Wag maning. Sayang nga yung Axie ko. Full Axie to. Puta. May guild na ba yan? Boy, may mga Guild party ba? na, boy. Pasok Pasok mid. sa loob maning. Hindi lang, bibili ako ng tax. Bibili ako ng ice cream. Boy, pasok na kayo mid, boy. Pasok na kayo mid. Na parami ng kain ng biktima base sa nakitang shell sa likod ng kanilang bahay. Mga pamilya na yun, Ba, andito na si Pene ah. Yan. Di ba si ano yan, bulag? Sali ako, ano, pre. Sali ako ng guild. Ay, sali ako ng guild. Sali ako ng party, ano, Trends. Ano, campus? Ay, i-room. I-room na kami loob. Ito ko. Drop ako city, pre. Drop ako ng city. Isang FS natin, bumomba pa. Pasok na mid, boy. Bibili lang yung Yossi, boy. Tapos babatak pa ako, boy. Yan, maganda. Alam paluto, boy. Sir. Init. Iputan ako. Ako. Ano ipot yan? Ha? Ano ipot yan? Saan ka? Wait lang, tele siya. Doon. Naunang scammer. Trade. Ay, si Sayer, pre. May gold, no? Pre. Wala na. Yun. Ha? Nabenta na yung gold niyan. Nabenta na yung Sayer yung gold niya? Oh, yun sa Dana. Hindi, meron pa siya yung Sayer. Teka lang. Hindi si kay Mapdi ata yan. Gold ata ni Mapdi yan. Tsaka kay ano, yung kay Gulaman, may 100M yun eh. Sino na naman maning? Ayan na. Uy, pre, pa yung gold, ano? Jinda, bibi, ano, tag doon? Di, bayaran ko lang yung ano, yung GT gun. Gano yan? Benta mo yung ano, wala akong gold, 200k lang to. Benta mo na yung mga ring of effect ko kahit 2.5M. Tatlo pa to. Alin? Yung ring of attack. 7.5M dito. Sige, benta natin. Alam mo naman, bakit magtakbo kayo? Wahin ka na naman ni Boss Tro. Oh, Yagi, masarap gamitin tong ano ko, karakter ko. Naka-full ito eh. Ginamit ko lahat yung mga pinaglalagay ni, ano eh, Yun o. ni Leg. Ano laro ngayon? Ano, run online. MMR ngayon, pre. MMR to eh. Hindi, anong event? CW? Value. CW. DW? CW. Ano bang araw ngayon? Tigil-tigilan mo ako, Tro. Kung maalam yung tao, sabihin mo, hindi mo ako nakikinig mo. Ayan. Bakit mo yan, oh? Sabihin nito. Bakit ay
Sige nga, Jinda. Bakit nagkaroon ng Valentine's Day? Para nga mahalin ka ni Ate Te. Mahal ka ba ni Ate Te? Tangin Ito lang tayo, boy. Ito lang tayo. Legit ba? Lang yan. Huwag nga kayo mag-record. Huwag mag-record. Ang na legit ba to, boy? Lahat na sa Togo. Lahat na sa Togo. Lang. Bembang day ngayon eh. Ayaw pumasok sa loob eh. Iba hindi daw mahugot kaya di makapaglaro. Pasok na kayo dito sa loob, boy. Sino? Sino tong bulag? Ano? Yung hinata ko yung bulag. Loob ng iron, boy. Sa mid. Pasok mid, boy. Yung Tapos dito, boy. Ito lang Pwede po dito, boy. Saan yung sigil yung pena? Bigay pa to si Dayan. Oh, Oy, wala pa ata sigil yung ano. Uy, guard. Nood ka dyan. Maglaro ka. Hindi ni Sins. Bigay ba yan, Tay? Hindi naman marunong mag-brawler yun. Re-reset si Kurap, naka-offline si Kurap. Yung boss di offline. Di ata lalaro si Garp. Uminom. Si ano, lalaro si Kurap. RBB pa daw. Parang may ata mas magsasalin din mo sa sila pinigyan mo. Saan niyo muna? Hindi ako yung fighter. Labas. Yung bisor. Kick nyo muna yung bisor. Nag-date pa daw si Garp, nag-date. Yung magkapatid, pwede nyo i-keep yung magkapatid, yung 10 suot yung ano. Poncho. Yung Shanks daw, ano, take niya muna doon yung Shanks. Hindi makikik yung shocks. GL yun. Ideal ba yan? Si Carmeli, kaya si Carmeli. Record Uy, na kayo, boy. Record na kayo, boy. Check record, boy. Check sasali record. ata sa... Game, mamaya nila yung sasali sa labas. Pindot ko yung ano. Sana, yung sasali. Sakay sa labas, sama kayo dyan. One kayo. Yung niche daw, niche thing. Ano maning, may titigan ka pa maning eh. Pinagkikik yung Temso. Temsut, Poncho, magkapatid, pwede yan. Kayo relay. Poncho. Double check out tapat. Relay. Okay na to, dalawa lang to. Ito siyang JB. Ay, lalaro din to. Oo, lalaro din yan. Ayaw, may nag-kick lang kanina. Yun lang. Hindi, try mo, baka naman sa oras lang yun eh. Yun o, si Izo oh. Stop daw. Hindi na replay si ano, te. Wala, ayaw, boy. Pasok mid. Pasok kayo mid. Pasok mid, boy. 1 minute. Nag-iisip pa yung isa namin nandun. Pasok mid, tapat mo, boy. 8. Hey, mate, 3 to 1 baba. Pwede kayo, mate. Baba, tingin macro, boy. Gago na sa chips. Laser. Ha? Hindi sa Laser party lang, na. may laser. Okay na, mate. Okay na, 3 to 1. Pelto. Uy, magdikit kayong dalawa. Okay lang ina nyo. Dalawang hita na lang kayo. Ito lang. Diyan lang kayo, boy. Silipin ko lang, boy. Diyan lang kayo. Kalahati nga, boy. Kalahati. Makra. Ay, huwag niyo hit yan, boy. Huwag niyo hit. Wag. Try nyo mamaya, baka makasali yan. Yan, pumasok Phoenix ha. Okay, boy. Isa. Kaya lang hindi mo ako sa amin, Baktiyan. Mamatay kami. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, macro, boy. Macro. Hard left. Lubog. Harap. Ready, 1. Up. Baby ha. 2, up, 4, up, 5, up. Pasin nyo si Kad. Lubogin nyo. Iwan nyo. Pasok L na matay, boy. Pasok L na matay. Ay, wag. Ubus tayo, boy. Tapak mid. Yung pene oh. Mid. Pasok mid. Pasok. Dito magantayan sa mid, boy. Sali niyo yung pene. Penny ha. Ano ko na? Pasok mid. KMH.
Okay na? 3, 2, 1, tara baba. Baba, pail. Akyat boy, akyat. Kanan, red 1. Up, 2, up, 3, up, angat, 4, up, 5, up, 6, up. Sige, angatin nyo boy, angat yung mga EPS, iwan kayo iyo. Taban lang, tapakar. Tapak mid. Mid, takbo kayo mid, mga boy. 3, 2, 1, pasok mid. Bro, pabelo ulit ako, tropa. Mid. Kahit mamaya na. Okay, mid. Okay na. Macro, dikit macro. 3, 2, 1, tara pa L2. Kapal L2. Pitik second na mate. Kapal lang dito. Kapal. Yan, tayo. Bating ah. Lang. Dikit kayo dito boy sa macro. 3, 2, 1, pitik kayo mate. Pitik lang, pitik. 3, 2, 1, tara baba. Hard left kayo boy dito banda oh. Harap, ready 1. Up, Phoenix muna 2. Up. 5. Up, harap. Up. 7. Up, bosin mo boy. Pasok L naman tayo, pasok L. Pasok left, Tingnan mo, na-weekend pa ako. Pasok left. Pasok left namatay. Nagpasok at. Harap, ready 1. Up. Harap, babain nyo nga boy, babain nyo, pa-laser. Harap, cut nyo, Phoenix, IMP, ready 1. Up, 2, up, 3, baba, akit mid, ito ka na buhay, akit mid. Harapan nyo pa boy, Phoenix boy. Harap pa. Harap. Palag pa boy, palag, pamit. Tapakar. Laban boy, tapakar. Tapakar. Ay na lahat. Mga bobo! Tapakar. Ar. Mga bobo! Mga bobo! 3, 2, 1, pasok ar. Okay, mate. Mga bobo! Wait lang. Mga bobo! Dito, one tara pa L2, Arto. Tara, Arto. Mga bobo! Ito box DC ako. Harap, red 1. Up. Ay, grabe, hindi ako DC. Sige, mate. Why not? 3, 2, 1, tara baba. Baba ito. Kakaway. Baba, red 1. Up. Mga bobo! 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Kaya, palag sa back, 8. Up, palag sa back, 9. Up. 10, up. Okay, palag boy, palag. Palagan nyo boy, palagan nyo. Kapal nun. Palag box. Ayan. Pasok L. Pasok L. Kalahati. Makro, pasok L, kalahati. Mga bobo! MH. 3, 2, 1, tara lubog box, lubog, harap, red 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, back, 6, up. Habal lang nasa loob, boy. Tapak mid. Mid. Boy pa. Ina mo. Ito box nasa may ano ako. Mid.
3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. TY, TY, TY. 8. 7. 5. 4. 3. So, dito lang boy. Okay, mate. BBL muna kay boy. 3, 2, 1. Tara, pel. Ito, elo, harap. Pwede 1. Up. Up. Kaya 3. Up. Kaya 4. Up. Lubog back. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaya 4. Up. 5. Up. Lubog back. 6. Up. 7. Up. Pasok kayo namatay boy. Pasok kayo namatay. Pasok kayo. CS rebuild lang. Pasok kayo. Pasok. Up. 3. Up. 5. Up. 6. Pasok kayo boy. Malapit yung bilangan yung sarili nyo boy. Bilang sa sarili. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Wala na papasok boy ah. Putang ina mo. Nasa lubong pa yung mga pangit. Tapak mid. Mid. Mga bobo! Tapak mid. Mid. Tapak lang ah. Mid. Nantay ko yung iba boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok. Okay, mid boy. Harapan nyo. Ready 1. Up. Iyan. Up. Rabay pa ito. Baba. Ready 1. Up. 2. Up. Away dito. 3. Up. Akyat. Up. Akyat. Up. 6. Up. Akyat. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. Get boy. Pasok back. Okay, pasok kayo boy. Pasok kayo. Oo, pakipansin ng O, naka-BA na to. Okay. Sarap back. Putok sa back. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Pasok kayo boy. Para pagdaan. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Wala na mapasok boy. Tapos mid. Wala na mapasok. Tapos kayo yung mga hindi nagpapa-MMR. Pwede kayo mag-SP. Back mid. Uy, PL ko, ay party ko, tulala. 3, 2, 1. Pasok mid. Ito academics boy. ABL. 3, 2, 1. Tara pa L2. L2. Second image. L2 lang. Second image. 3, 2, 1. Tara baba. Kaliwa kayo, tas harap sa kanan. Okay, kaliwa harap kanan. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Harap. 6. Up. Pasakan naman tayo. 7. Up. 8. Up. 7. Up. 10. Pasok kayo namatay boy. Pasok kayo. Preso ko. 8. 7. 6. 5. 4. Paligiran nyo. 3. 2. Harap. Ready 1. Up. Harap. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Harap pa. Phoenix. Harap lang. Pasok kayo namatay boy. Harap Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Harap Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up.
3, up, 4, up. Papasok kayo, wala na papasok boy, laban lang buhay boy. Putang ina mustache. Ano yun? Tapak mid, tapak mid. Tumagos dun? Aba pareho tayo ng ating Mid, leader. mid, tapak lang mid boy, tapak mid. 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 Mid, 3 to 1, pasok mid. 8. 7. Mid. 5. Up. 2. Up. 8. 7. 8. Sabihin mo. 5. 4. 3. 2. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. Mid lang boy. Mid lang boy. Mid lang boy. Mid lang. Mid lang. Pasok mid kamatay. Ito, Pasok parte mid ko. kamatay. Ngani. Mid. 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 Akit mid. Sige mid. Sige, Mid. 3, 2, 1. Tara baba. Baba. Par nga. Par. Tayo nga, sa ilang klase nga. Sige lang. Carpenter siguro dyan. Harap. Ready Ayan. 1. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Pa, meron pa tayong galing R2. R2. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Arna. Pasok na matay R. R boy. R. Pasok R na matay. 8. 7. 6. 5. Mitch. 4. Okay, mate. 3, 2, 1. Parte ko. Dito, 1. Tara baba. Ito, pamid. Wala. Harap, ready 1. Up. 2. Up. 4. Up, akyat. 5. Up, akyat. 6. Up. 7. Up, akyat. 8. Up. 9. Up, akyat. Baba hagdan. Hagdan. Kasi ka do. Rick, namatay pa ako. Mamatayan boy, makulat yan boy. Tigilan na natin yan. Pasok mid. Mid. Okay, mate. 3, 2, 1. Tara baba. Par. Gaaway Up. teng. R. Ready 1. Up. 2. Up. Up. Par 2. Up. Par 2 wala. Balikar. Balikar. Mako boy. Mako boy. Okay, mate. 3, 2, 1. Tara baba. Pael. Wala mo na akit boy. Sundot-sundotin nyo na nasa hagdan boy. Okay, harap. Akyat. Box. Ready 1. Up. 3. Up. 5. Up. 6. Up. Box. 7. Up. Box lang. Pasok kayo na matay boy. Pasok kayo na matay. Puro cancel si Chaos eh. Pasok kayo na matay. LL. Ela, pasok kayo na matay. Okay, mate. 3, 2, 1. Tara baba. Macro. Mid ah. Harap, ready 1. Up. 2. Up. Akyat. Kaliwat kanan mid. Harap, ready 1. Up. Akyat. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 7. Up. 8. Up. Palagan nyo boy. Palagan nyo. Pasok mid na matay. Pasok mid. Harap pa Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Yun oh. 4. Pasok mid na matay. Kyutso, ikaw ba yung Kyutso? Parte ko dikit. Pasok mid na matay. Mid, pasok. 7, 6, 5, 4, 3,
ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, kalat, 5, up, putang ka na lakas umigot. Sana papasok ba ya? Tapakar boy, tapakar, ararar. Boy, laban ng boy. Ay, tapak lang, tapak. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok ka. Pasok. Miles, saan ka Miles? R. 7, 6, 5. Sige, mate. 4, 3, 2, harap, nagawan. Up, 2, up, 3, up, balik back, nagawan. Up, 3, up, Phoenix ha, galing mid. up. Ito lang, har lang. R. Maybe aakit yung baby. Baka makakit. Hindi makit. Now, okay, mate. Okay, mate. 3, 2, 1, tara, baba. Laser nga, boy. Ito, tayo nasa mid, nasa tank. Mid pit, MP MP mid. ha. Dito, pakapal boy, macro. 3, 2, 1, harap, ready 1. Up, 2, akyat, 3, up, 4, akyat, 5, up, 6, up, 7, Sabi ko, pasok Phoenix, bid na matay, sige, akyat, akyat, ready 1, up, akyat, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, wala mo nang papasok boy, labas naman ng buhay boy, mga nagpapa-MMR. Tapak mid. Miles, lalaro ka ba? Mid. Try nyo na, sa labas na lang. Nade-delay yung cooldown ng image siya. 3, Solo. 2, 1, pasok mid. Mid, pasok. Preso nyo si Titos kayo. 7, 6, 5, Si damage ko 3, 2, harap. Ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, harap, 7, up, harap, pasok mid, 8, up, 9, up, 10, pasok mid, labas kayo sa mid, labas lahat sa mid, tapak mid, Portal. tapak mid, 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Image. ready 1, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 10, up, labas, mga nabuhay boy, mga nagpapa-MMR, labas. Tapakar, mabilis na tapakar. Tirahin nyo na sa labas boy, tirahin nyo. 3, 2, 1, pasok ka. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kalap, ready 1, up, 2, 3, up, 4, up, 5, up, 7, up, 8, up, Pabida dito. Saan ang pwedeng gamitin range? Sino mapatay? R. Hindi kayo mage? Si Dereso. 3, 2, 1, tara baba. Nasa mid tank. Pamid, dakitin nyo mid. Up, 2, up, 3, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8. Putang ina mo. Ay, wala na Mid pala. lang, Pasok mid.
Seven, eight, six, five, Phoenix ha, Teknas baba na. 3, 2, harap, MP, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, harap, 5, up, 6, up, 7, up, pasok mid na matay, 8, up, 9, wala na mapasok, may MP, Ayan po ka, naipit na sa kalma ako. tapak R, R, R. 3, 2, 1, pasok R. Pasok. Okay. 5, 4, okay, mate. 3, 2, tara boy, fire. Arto. Ito nga, pakapal Arto. Pakapal. Emit kayo po yung kabila, emit kayo. Mga bobo! Kasama iba. 3, 2, 1, tara baba pa L2. Ayan mo, rampage yun ah. Diretso na to boy ah. Diretso na boy, L1 boy. Okay, L1. Kaliwat kanan boy. Ito Lucifer, 7. Harap, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Presyo yung 5. city to, Jeff. Up. Kung meron. Dito lang boy, box lang boy. Pilutan nyo to. 7. 6. 5. Kalatan nyo. 4. 3. 2. Ready 1. Up. 3. Up. 4. Up. Kalat. 5. Up. 6. Up. 8. Up. 9. Up. Archer oh. Up. 7. Up. Dito lang boy. Dito. Pasok kayo na matay. Harap. Pina yan ah. Harap. Kaya huwag nyo nabulin yan boy. Mapatay kayo ng Phoenix boy. Dito sa box lang boy. Box lang. Yung MP, L2 MP, yung chop dead. 3, 2, 1. Baba. Yeah, ito na yung Image, pa-image. Up. Ready 1. Up. 2. Up. Harap. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Labas mid. Mga nagpapa-MMR boy. Labas mid. Mid boy. Mga nagpapa-MMR. Takbo. Tapakar. Tapakar. R. R. Iris, patay mo yung electric fan. 3, 2, 1. Pasok R. Ito box pa yung time. Saan ka? 2. May iwan ako. Macro. Dikit. 3, 2, 1. Tara baba. Sabit lang, Harap mid. Akit mid. Akyat. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Akit mid. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Akyat. 8. Up. 9. Up. 10. Up. Akyat. Kalat. cancel ako dun. 4. Okay, click mo. 3, harap, 2, ready 1, up, 2, up, 3, up, labas, takbo portal, labas, kayo boy, Jeff, kilid. tapakar, kaka-MMR ba kayo boy, tapakar, R, 3, 2, 1, pasok R. 2, baba hagdan, mid, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, akit mid, akit kayo sa mid, akyat, harap likod, ready 1, up, harap likod, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, labas mid, tapak mid. Mid. Leg. Gamitin mo na akin yung leg. Tapak mid. 3,
2, 1, pasok mid. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, baba, pa laser, huy, laser, Ito kayo. L2, Low. L2 tenga. Phoenix ah. L2 makakasalubong mo dyan. L2, pakapal lang L2, 6 second image, Pitik. Miles. Meron 3, 2, 1, baba, kaliwa kayo, kaliwa, harap, ready 1, up, 3, up, 4, up, harap pa MP, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 10, up, pasokin na mata, pasokin, kalahati, pasokin, kalahati, pasokin na matay boy, pasokin, image, Image. 3, image, Hindi na wala. 3, 2, 1, pa L2, L2, pa laser boy, pa laser, pa L3, ay pa R3, R2, Pitik. Wala kayo. R2, harap, ready 1, up, lubog, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, lubog, 7, up, 8, up, lubogin nyo hanggang R, ready 1, up, 2, up, pasok na matay, R. Uy, pa increase oh. Ang ina mo kulit mo ah. Pasok na matay, sige mate, Saglit lang Miles. Sign time. CTTV. 3, 2, 1, baba, pa laser, laser. Laser. Dito sa laser. 3, 2, 1, pa L2. Dito ay, teng, papapasok lang. Sige, Phoenix. Ito na, tinuro ko na. sige. 3, 2, 1, harap, ready 1. Up, 2, up, Galing ko no. 3, up. Balik L2. Galing ko ba L2, dito lang, piti kay mate. Silip yung hita. Galing laser. Ay putang ina mo, nakuligan ako bobo. Mate, 3, 2, 1, baba pa laser. Pamid. Ito, harapan niyo si baby boy. Harap, R. Ready 1, up, 2, up. Oh, papa, atras. Uy. Kaya, ready 1, up, 2, up, 3, up, yan, 4, up, 5, up, 6, up. Wala na papasok boy, labas, wala na buhay boy. Labas. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. 8, 7, 8, 5, Kaya sila. 3, 2, 1. Baba. Laser. Mitch. Lugi tayo harapan boy eh. Mitch. Para L2. Oh, pag-giga. 3, 2, 1. Kaya, 3, 2, 1. Up, yan. Up, 3, up, 4, up, 5, up, 7, up, 8, up, 9, up. L2 lang boy, L2, yung mga nabuhay. Sige, mate. 3, 2, 1, tara baba, pa laser, pamit. Laser mid boy, laser mid. Kaya. 8, 7, 5, Timey boy. 4, 8, 3, 2, Miles. Image Miles. pasok mid. Pasok mid. 8, 3, 2, 1, piti kaya image boy. Image. 3, 2, 1, tara. Bababol nyo at sikat boy.
Bulin nyo to boy, bulin nyo to boy. Bulin nyo pa L2 pa R3 nga. Teng, nasa L ha. L2 ano. Bulin nyo Carpenters. isa boy. Ano Bulin nyo. yung Phoenix Aba, L2 dito lang, Carpenters. Arto lang. na. Harap lang boy, harap lang. Huwag sugot boy. 3, 2, 1, baba. Baba, ready 1. Up, 2, up, 3, up, baba, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, baba, 8, up, 9, up, 10, up, pasok R na matay. Meron pa. Pasok R. Rap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, sa harap likod, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 7, up, 8, up, 9, up, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, kayo? up, 6, up, 7, tapak mid. Mga buhay, laban lang boy, tapak mid. Mid, party ko. Mid, tapak mid. Dito ba, pasok mid. Ako sa may Marmodabi. Bilis ko dun ah. Nantay mo kayo boy, pasok mid. Wala si Madam Len. Easy, Teng. Nag-online na. Madam Len, mid nga Madam Len. Miles, image Miles. Kasama ka Madam Len. Dito lang muna boy. Hindi kayo mage. Okay na. 3, 2, Sa L2, 1. R2 Teng, R2. Diretso, laser boy. Laser. Kung di nyo naman kayang harapan, harap kaliwa, Yeah. ready 1. Yan ang kaya yung harapan, oh. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, pero 6, up, yan, set L2 lang boy, L2 lang. 3, 2, 1, mate, dito lang boy, dito lang. 3, 2, 1, tara baba. Ito, Puds. Ba. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Ayun. Up. Preso daw. Pasok na matay boy. Pasok na matay. Pasok L lang boy. L lang boy. Ito, pabil. Pasok L. Okay, mate. 3, 2, 1, tara baba. Harap muna mid, harap lang mid, hindi akyat ha. Harap lang mid. RG pa. Akyat mid boy, ready 1. Up to step 2. Up, 3. Up, nakapiyo, dito up, 5. Up, mid, 6. Up, 7. Up. Busin niyo nasa mid boy, busin niyo nasa mid. Busin niyo, labas. Labas lahat. Tapak L. L. Ay. L, tapak L. ABC oh. Sabi niyo ba yung Wait lang. L, Dito sa amin yan eh, sa tapak ABC. L. Tapak lang L. Tapak mid. Mid. Bakal, Bakal. lipat naman sa'yo, Bakal. Fix namin yan si ABC. 8, 7, hindi kayo may 6, 5, 4, 3, 2, harap, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Phoenix ha. up, labas, boy, labas kayo, boy. Labasan nyo, boy. Labas. Apakar. Saling yung call. Para di madelay yung ano yan. Call. Saan ka ba? Leg, gamitin mo yung leg. Harap. Ayaw eh. Sa bagay, sa party ko na kanina, umalis eh. Doon na. Pasok, Ar.
Sige, image boy. Mga bobo! Party ko, dikit. Ay, party ko. Dikit macro. 3, 2, 1, tara. Arto. Nasa ABC. Baba. Ay, PT na. Cool. Yun na po niya isa boy. Naka-die na yan. Baka pala L2. Baka pala L2. 3 second image. Kaya ako, ano, boss Jen. Ito lang. Wala mo nang bababa boy. Marami na iiwan. 3 second image. Marami na iwan ko. Yung kay Mata. 3, 2, 1, tara baba. Kaliwa kayo manggaling boy, kaliwa. Tas harap sa kanan. Harap kanan, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, palag boy, 9, up, 10, up, baba mid sa boy, baba dito sa mid boy, baba dito, baba. Pamid, ito ready 1. Up, 2, up, 3, up, akit mid, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, labas mid. Labas, tapak mid. Labas na. Labas. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 8, 9, nabuli na, 4, 3, BL, 2, BL na ako. 3, 2, 1, baba. Tara pa laser boy. Laser. Cancel natin boy. L2. Nabulin niyo boy oh. Bulin niyo isang piraso boy. Kaya bulin niyo. Tawag na pa L2. Second image. 3, 2, 1. Baba. Harap, ready 1. Up. 2, up. 4, 5, up. 6, up. 7, up. Palag. 8, up. Discut na naka-PO. 9, up. Palag. Pasok na matay. 8. Kalate. 7, 6, kalate. 5, 4. Para papasok. 3, 2, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Palag. 4, up. Back na. Dito. Ay, ito namatay pa ako. Tabak mid. Ayop talaga. Tabak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. 5, 4, 3, makro ko, 2, trapar, R, huwag na puli sa R, angat, ready 1, up, 2, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, meron pa nasa R boy, ready 1, up, 2, up, pasok R namatay, may namatay ba? 6 second image, makro ko, 8, 2, 1, baba. Babulin nyo ngayon boy, pa-laser boy. Laser. L2. Tira-back nyo lang boy ha, pakapal-L2 boy, Tira-back nyo lang boy, walang lulubog boy ha, tira-back nyo lang. Makasi tayo cheat, back na boy. 6 second image, 3, 2, 1, trabay, sabay tayo boy. Sabay, tira-back nyo boy. Harap, ready 1, up, 2, up, saha, 3, up, 4, up, 5, up, harap, 6, up, baba pa mid, 7, up, 8, up, baba pa mid, sundutin nyo boy. Sundutin nyo. 3, 2, 1, baba, hapdan, pamid, baba, 3, 2, 1, tara pamid, kaya pamid, yan,
Kaya, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaya, 4. Up. 5. Up. Pasok mid namatay. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Boy. Okay, mate. 3, 2, 1, tara baba. Baba pa. R. Sino makasing doon, boy? R, angat, ready 1. Up. Up. 3, up. 3, 4. Up, L2. Angat L2. Angat L2. L2, sige, diretso L2, boy. Diretso L2. Sige. Carpenter sa atin, nag-R1. Sige. Ay, balik. Tara. Nag-R1 na. Ayun na, nagsalubong Boy, sila. R2, balik kayo ba, R2? Ayun na, nasa, pakit na. Harap, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, kalahati lang, kalahati, wala nang tao dyan, kalahati. Sige, mate. Okay na? 3, 2, 1, tara baba. Ito, patayin nyo ba yun? Yung lubot. Baba. Akit mid. Dalawang kanan. Akyat. Tara, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. 8. Up. 9. Up. 10. Up. 11. Up. 13. Up. Pasok mid naman tayo, boy. Pasok mid. Pasok mid naman tayo, boy. Pasok mid. Pasok lang Tito J. Hintayin kita. Sige, mate. MH. Ano? R1. MH, dito man, baba, par. Laser, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Akit ulit mid, boy. Akyat mid. Pasok mid naman tayo, boy. Kailangan sa mid, boy. Namatay ako, eh. Yun, si Contra. Cut. Sali mo si Contra. Diyan kayo, boy. Pasok mid. Copy L, Catherine. Pasok mo sa akin. Ay, pala yun. Sige, mate. MH. 3, 2, 1, tara pa. Sige, L. Harap. Sundutin nyo lang, harap. Sundot lang. Hoy. Back. May Wag. 3, 2, 1, pa-laser nga, boy. Laser. Pareho Nag-away ka, chip sa. R2. Dito kayo mag-bump sa R2. Pakapal R2, mabilisan. Pakapal, si Lubot. 3, 2, 1, piti kayo, mate. 3, 2, 1, tara baba. Sagad nyo, boy. Sagad. Baba, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Lubog. 6. Up. Baba. Takbo pa mid. Hoy, pa mid. Baba. Takbo pa mid. Harapan nyo, boy. Pag may kaharap kayo, pasok mid namatay, boy. Pasok mid namatay. Pasok. Pasok 8. 7. 5. Lumabas. 4. 3. 2. MH. MH. 3, 2, 1. Tara baba pa. L. Dito tayo sa pagkain, boy. Yung pagkain. Harap, ready 1. Up. 2. Up. Pasok L, Cut. Baba. Balik pa mid. Baba. Balik pa mid. Baby. Balik pa mid. Balik. Balik pa mid. Takbo, Tito Chris. Boy, akit na mid, boy. Akit mid. Mga nabuhay. Pasok mid namatay, boy. Pasok mid. Ako, binibigyan ko nga MMR, boy. Kulang tayo sa puwersa, boy, eh. Ramdam ko na, eh. Pasok mid. Mid. Muling. TV pakulat-kalat. 2, 1, pili kayo, mage. 3, 2, 1, baba. Pababa, atras. Uy, harap, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Baba. 5. Up. 6. Up. 7. Up.
8, up, 9, up. At sinin niyo si Catboy. Ayan o, dalawang kapaharap, ready 1. Up, 2, up. Hindi, pasok mid namatay. Yung pinasa L2. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid, namatay. Tito Jeff. Okay, main. 8, 7, 3, 2, 1, tara baba. Baba, laser. Wala. Laser, ito harapan nyo, dalawa harap, ready 1. Up, si Dito Kato. 2, up, 3. Oy, laser lang. Laser. Harap likod, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, dapat kanan, 5, up, 8, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 10, up, ulit, 10, up, 10, up, para pamid, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, palap ka boy, tapak mid. Nakaka-MMR ba kayo boy? Meron, depend. Sabihin nyo lang pag hindi, kung tayo na, i-unli ko to. May puminduteng ah. Mananapas ah. Pero 5. 3, 2, 1, pasok mid. Hindi ka damage boy. 3, 2, 1, baba. Laser, diretso laser boy. Baba. Boy. Baba, diretso MF boy. Nakatayo Di sila. boy. Ubos. Di abot boy. Mananapas. Binigay CD boy, binigay CD. Tapakar. Sige, tapak lang. Hawak ka SP. Hawak ka SP. pala yung gold. Pinang-repats ko pala kanino. Masok. Pabili mo ng CD. 2, 1, pasok. Wala daw CD ah. 5. Okay, nasa gitna. 3. Harap lang. 2. Ready 1. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palagay dito. Harap hagdan. Ready 1. Up. Harap hagdan. 2. Up. 3. Up. Finish pa. 4. Up. 5. Up. Harap. 6. Up. Wala na papasok to. Tapak L. L. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok L. Dito lang. 3, 2. Tara boy, bulin nyo ba L2? Tara L2. Sabi tayo boy, hindi ako makakasali eh. Okay, L2. Akatin nyo boy hanggang R3 boy. Nasa R3 yata boy. So, bulin nyo boy oh. Low flat. Up. 2. Up. 3. Up. Akatin nyo. MF wala. O baba Wala, R3. sa baba. R3. Yo, R3, ready 1. Up. R3 lang, R3. Pakapal. Uy, macro. Image. 3, 2, 1, baba. Baba. Kanan naman kayo boy, Nasa kaliwa yung fence, kanan. Tutok sa kaliwa. Harap, lubog. Baba, harap, ready 1. Up. 2, up. Lubog, 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Lubog, 7, up. 8, up. Lubog, 9, up. 10, up. Pasok ka na namatay. Pasok ka. Pasok. 8. Oy, city 7. namin yan. Pangit ko lang. 5. Kalahati. 4. Kalahati. 3. 2. Harap. 0 lumubog. Ready 1. Up. 2. Up. Kalahati. 3. Up. Kalahati. 5. Up. Kalahati. Lubog. 6. Up. Lubog hanggang R. Lubog. Sagad nyo R. Kaya? Lubog. Lubogin nyo. Harap hagdan. Harap. Ready 1. Up. 2. Up. Wala papasok. Tapak mid. May mga pumasok. Tapak mid. Ang hirap pumatay.
Mid. Mid. Tapak mid. Tapak lang boy. Tapak mid. Mid. 3 to 1, pasok mid. Mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede kayo image boy. Image boy. 3 to 1, tara baba. Pail. Live. Kunin niyo boy. Meron CD. Meron na. Alright na tayo, MF boy. MF na tayo boy. Boy, kalawat kanan lang. Wala nang magpipindot. Wala mo nang pipindot boy ha. Wala mo nang pipindot. Abang lang tayo sa MF. So, putang ina mo Omni. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Wala mo nang pipindot. Wala mo nang pipindot. Hindi kayo Kasi may. lang. Hindi kayo Kal, may. may city ka pa, Kal? Meron. Bigyan kita. Dito, 1 pindot nga. Pindot. Boy, kalawat kanan. Tago, sundutin nyo lang boy, huwag nyo subsubin boy. Abot naman yung skill nyo kahit nandito lang yung pwesto. Harapan nyo lang. Ganapit. Kaliwat kanan boy, pwesto na boy, kaliwat kanan. Mga EPS boy yung kaya lubugin agad yung kalaban boy. Lubugin nyo kagad boy. May palti ni ano, dahil hindi. Second image. Itek. Kaya nasa R ha. Sige. Sundutin nyo lang boy, huwag na kayo umalis sa pwesto nyo boy, tayo lang kayo boy. Kaya papasok na. Sige, Report sige na, lang. report. Harap lang, ready 1. Up. One port na lang. Up. 3. Up. Huwag na kayo papatay dyan. 4. Up. 5. Port. Up. 6. Up. Harap lang. Amin to. Harap lang. Atras. Yes, ha? Harap. Ready 1. Up. Konting-konting na lang. Up. Inaabot yan. Up. Alright. 4. Up. Ina mo. Hindi na ako doon. Ay, rest nyo muna. Rest nyo muna yung space. Resuan lang boy. Resuan. Hindi ako na. Resuan lang. Ito. BB ka party boy. Image. Kaliwat kanan. Huwag kayo sa gitna boy. Kaliwat kanan lang boy. Walang gitna boy. EPS lang sa gitna boy. EPS lang sa gitna. Dito kayo pumesto EPS oh. Sasalubungin nyo. Yung mga nakadayo na lang ha. Lang boy. Tingin sa ating magagaling sa packet. Sige lang. Harap lang boy. Yung kaya man tornado sa harap, tornadoin nyo boy. Yan na. Nahabol ako. Bago. Putang ina. 3, 2, 1. Harap lang. Harap. Up. 2. Up. 3. Up. Harap. 4. Up. Harap. Walang lalabas. 5. Up. 6. Up. 7. Harap lang. Sa pa harap. Ready 1. Up. 3. Up. Punta. 4. Up. 5. Ang ina nyo, Up. nahabol ako ting. 6. Up. Harap. Carpenters. Harap. Unahin nyo EPS boy. EPS resume nyo boy. City walk, city. Carpentero, ha? Gusto. Gigit na ako. Hindi ako hitable. Okay. Dikit image tayo. Image. Tara kat, dito tayo sa loob. Trop, pa-BL ako trop. Yan, yan na yung tayo na. Ito ka boss. BL mo ako trop. Okay na? Wala pa? Harap lang boy. Walang lalabas sa gate. Sasabi lang. Walang lalabas sa gate boy. Pagka-clashing boy. Walang lalabas ng gate boy. Dito lang. Nag-clashing sila boy. Dito lang boy. Walang lalabas. Nawawala yung Discord ko. Ilagay mo lang sa ano. Dito lang. Lang boy. Tago dito lang kayo pumesto boy. Pwede nyo tutukan boy. Dito lang. Tignan nyo. Pwede nyo yung tornado. Yung mga magaling naman BA dyan boy. BA nyo yung mauuna boy. Yung Yurek boy nakadayo na yan ha. Tayo ako sa MH. Dito Miles. Miles dito kung sa kanan. Dito. Lang. Harap ka duwan. Up. Ano papasok ha? Harap lang. Nag-aabangan lang yan. Ayaw mo sila. Yan sila boy. Harap lang. Harap lang. Gadget pa tayo ng mga to eh. Harap lang. Remage. Pitik image.
Lang dito lang, harap, ready 1. Yung Up, Austria. 3, up, 4, O yung up, FS. 5, up, Sabihin na yung Austria na yung archer na yan. 7, Okay up. na. Reso lang, reso, unahin nyo FS boy. Resuan lang boy. Reso nitong Nish. Resuan. Hindi mo, Kuroy. Resuan lang. Tapos ka na, Kuroy. 6 second MH. Reso nyo kasama. Tago si Dana pala nakahiga. Reso si Dana. Reso nyo. Si Shaolin ni Reso ko Boy, eh. 2 minutes Oh, boy. 1 alam mo. minute alabas tayo boy. Sandali, nalubat yung mouse ko. Kanan boy, kaliwat kanan. Ayaw gumalaw. Hindi ka na Yan na, na MP. Sige, harap, ready 1. Up, 2, up, harap, 3, Ay, gago ka, ba't lumabas? 4, up, 5, up, ubos yan, 6, Nalubat yung mouse ko. 7, up, harap, 8, up, 9, Dito up, lang ako. harap, 48 seconds, ready 1. Up, 2, Pero up, 3, up, 4, up, 5, up, harap, SP na. SP nyo. SP, tapak L. SP, tapak L. Pa-check boy ko North pipinda, tatapak L. L. Hindi, dito lang ako, Teng. L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok agad L, pasok L. Hindi sila puminto, Teng. Wala ko. M8. 3, 2, 1, bracket boy. Kata. Wala silang konti, Teng. Wala na yun. Yung kaya Lash. Nahabol tayo noon ah. Katipunero. Balik. Katipunero nga, balik. Balik, ready 1. Up. 2. Up, Kapit balik. archer ah. Sige sa Up. likod. 5. Up. Abana ka. L. Pasok L namatay, boy. Pasok L namatay ka ba? L. May tao sa L. Galing ko. Pasok L. Sa class yung boy. Pasok L. L. Tropa 3, BL Pro. 1, baba, pamid, dakit mid, kaliwat kanan. Kaya, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. Harap pa Phoenix, ready 1. Up, 2, up, 3, up, pakit Phoenix, 4, up, labas na boy, mga nagpapa-MMR, nice G. SG. Jay, south mo. Ano mo? Hindi tumomo. Baka Uy, may kasamang Valentine D. Saan si Miles? Miles? Oo, may reward dyan. Valentine. Ay, yun na. Basta mga Chocolate, mapapalitan na. Miles trade. Hindi ako mag-RBB. O, mag-save record na kayo boy, tapos magre-record na lang kayo pag ano na, RBB na boy.